नमस्कार साଙ୍ଗवाने, जय जगन्नाथ। खाओ पियो हैश करो मित्रों, हैश करो ऐश करो हैश करो मित्रों, एक जिंदगी है सब कैश करो मित्रों। चैलेंज अच्छे बटर पनीर बटर नान जने सब्सक्राइबर कमेंट करथिले ताको ना बटर होचे नान आ बटर पनीर आनिया पे तो नेक्स्ट कोन चैलेंज आसो आपण माने कमेंट करथु। रश्मि रंजन साहू से भाई जने कहिथिले तांकरी भाई ए जिनसे आज आसी जाई छी। तो स्टार्ट करबा, मोबाइल लेके खाइबा, मोबाइल लेके पनिशमेंट दबा, बड़ा बड़ी आरंभ कर दबा। पनीर पूरा पड़छि। थ्री टू वन सेट। थैंक यू से सब्सक्राइबर भाई मोबाइल कॉम्बिनेशन जन गोटे कहिथिले बढ़िया लागुछि। थैंक यू भाई। Setelah upload. Bisa bisa. Mobile deh. Saya keluar coba saya belum ada. Ngan udah hendak. Khao khao khao. Nói rồi à. Only the last piece. Oh. Yes. चलो पनिशमेंट सेक्शन आरंभ करिया କିଛି ଅଛି କି କିଛି ବି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍शन ଯାହାକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍शन କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋବାଲିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ ମୋର ଫେଭରେଟ ଆର ଫେଭରେଟ ସେକ୍शन ଯାହାକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍शन ମୁଁ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ମାର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପପୁ ସାରଙ୍କ ଡାଇଲଗ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ଗୋଟା ଜିରା ଭାଇ ସାଡା ବଡ ଭଉଣୀ ଏତେ ଇଏ ଗଲେ ଭଲ ନୁହଁ ହାତ ଦେଖା चलो टेकी दियो 1 2 3 स्टार्ट करो 3 2 1 गो लो फॉलो
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପନିଶମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆପଣ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରେ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ଆଉ ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ହେଲା ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ କହିବେ ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଏମିତିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବେ ବି ପାଣି ପିଇ ପାରିବନି ମୁଁ ଦେଲେ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବା ହବ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ କଣ କହିବା ଆଉ ଛାଡ ଏତେ ସମୟ ତ ଚୋବେଇ ପାଣି ପିଇଦେ ଓ ହଜମ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ ଯାହାକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ପର ସେକ୍ସନ ଯାହାକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଚାଲନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ପଢିବା କମେଣ୍ଟ ପଢିବା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆଜିର ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢିଦବା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଯୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଫର୍ଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଳାଇ ଭେରି ଭେରି ନାଇସ୍ ଭିଡିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଳାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଭାଇ and hers comment କରିଥିଲେ nice hat thank you so much next comment କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟା nice thank you ଶିଲ୍ପା comment କରିଥିଲେ excellent sister thank you so much ଖୁସି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ hat thank you so much ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ comment କରିଥିଲେ स्वयंसी भाई कम खाओ मोटी हो जाओगे थैंक यू सो मच अंजू कुमारी कमेंट करते बहुत तीखा है हाँ बहुत तीखा था वो एंड वेरी वेरी नाइस वीडियो मेरे को भी ग्रीन मिर्च फरहान खान कमेंट करते वेरी वेरी गुड थैंक यू विपुल मिश्रा कमेंट करते नाइस थैंक यू सो मच कृष्णा किशन थापा कमेंट करते मोहम्मद करते ऑसम सिस्टर थैंक यू सो मच मोहम्मद ओके ओके थैंक यू सांग मैंने एंड नेक्स्ट वीडियो रे कौन फूड आइटम कमेंट करंतु थैंक यू सो मच समस्त को जो मैंने कमेंट करचंती बहुत बहुत धन्यवाद आपको सपोर्ट करचंती और एमती सपोर्ट करंतु अब एमती धीरे धीरे आगो को बहुत बहुत भलो भलो वीडियो आनु आपन को पई चैलेंज आपण माने भी जहां कमेंट करबे हम ताको आनिया ट्राई करछु आ आनुछु भी तो से आपण माने कमेंट करंतु कोन हम नेक्स्ट चैलेंज आनिबु आ कोन पनिशमेंट भी दबु आकु एटा कमेंट करंतु ओके बाय